दावा करे भी मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी का कोई पहलू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा दे नाल मिलदा जुलदा कोई एक पहलू भी विखास करे, एक पहलू सिर्फ, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, वफा से देख लो जाता रहे गिला दिल का। एक सिर्फ पहलू पेश कर दे, एक तो तुसी 100 यूरो के फुल मेरे को आखो तो शेर ही मार देंगे। मैनू किसी शेर मारे तो मेरे अकाउंट च पे है। अच्छा आमिर भाई, एक जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का जो है वो जो है मतलब उसमें सिमिलरिटी हो रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये बात आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर डिबेट होगी? यस, हाँ, सिर्फ यार टूसिका भाई आप ही रेडी हो जाओ यार। एक पहलू की सिमिलैरिटी साबित कर दें, सारे पहलुओं की नहीं। ज़िल और बुरूज तो तब हो सकता है ना जब पूरे का पूरा साया हो, नबी पाक की सीरत का अक्स हो, तभी आप कह सकते हैं ना ज़िल है, ये बुरूज है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक पहलू साबित कर दो। दूसरे लफ्जों में हाजी आपने इनको बोला है कि 100 यूरो के फूल मारेंगे, ये तुलसी को ऊपर बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि नो वर्ल्ड भाई आपको 100 यूरो फूल मारने के लिए वापसी के लिए तैयार होना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरे सामने बंदा बिठा देना तय करके प्रोग्राम, तो मैं इन्होंने 100 यूरो के फुल इत्थे एडवांस मार देंगा, तो बंदा जिहड़ा भावें कुछ कर सकिया भावें कुछ ना कर सकिया, बंदे नूं आज़ादी है, जो मर्जी जोर पिया मारे। तो सिर्फ बंदा मैं रजी को ईमेल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस भाई वो जो आपने मोहब्बत प्यार से कहा है ना, बल्कि हुस्न ज़न में पीछे आपने कहा है ना कि वो ताहिर साहब आ जाएंगे और आपने कुछ लफ्ज बीच में ऐड किए हैं, मेरा ख्याल है उनको पहले ढूंढ लें यार। मैं मारता हूँ आपको 2-4 चीजें ना जो आप कहते हैं। ढूंढ के आता हूँ, ठहरो जरा 1 मिनट आप रुको, मैं करता हूँ। ओके ठीक ठीक। मुझे लगता है कि अपना आज इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ सीकर का होगा, और वो भी उस्ताद मोहतरम के सामने बैठ के। मेरा दिल ये ना बार बार गवाही दे रहा है, पता नहीं क्या वजह है। ट्रूथ सीकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, और उस्ताद के सामने बैठने की हिम्मत भी है इसकी, मुझे ये भी लग रहा है। मूसा भाई भगवान कह रहा मैं 40 दफा शेयर कर दी 40 दफा और शेयर करो। उन्हें कहा मेरे सिर ते वाल झाड़े, तो उन्हें 3 एतवार फलाने दरबार ते सलाम करके, उन्हें कहा मैं 3 एतवार कर रहा, कहता 3 एतवार और जा। उन्हें है नहीं देर तो मेरा सिर वेला हो जाएगा, सिर ते वाल एक नहीं रहन लगा, कोई डॉक्टर ही दस दे तेरी मेहरबानी। 40 बारी और शेयर करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। लोग बैठे ना ब्रॉड के ऊपर या थले, वो सारे ताहिर नाल ही शेयर करो, हो सकता है आ ही जाए। हाँ सारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर करो, ये गल ठीक है। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦੀ ਕਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਦ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਵਲੀਦ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਲੀਦ ਪੀਂਦਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। भाई ये के ने ड्रामा शुरू किया, 2-3 मिनट कोई बात नहीं, 2-3 मिनट नहीं होगी। टाइम वैसे ही आप बैठे हो ऊपर, आपकी डर की वजह से नहीं आना किसी ने। हाँ, दूसरी बात यह है कि अक्सर औकात लोग बनेरिया ते बैठे होंगे ने, तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी गल इन फ्यूचर च मेरे बारे ये करे कि यार वो देखें आपकी ब्रॉड पर ये हो रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं आया।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ 15 ਮਿੰਟ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਰ ਲਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇਹ बैग है जिस शाबाश। कोई टाइमर लगाने का तरीका है, कोई टाइमर लगाने का तरीका है जिस पे मैं 15 मिनट का टाइमर लगा दूं? 15 मिनट का टाइमर लगा देने। किसी के ऊपर क्लिक कर दो ना, सिकंदर भाई के ऊपर क्लिक करो, एक क्लिक। अच्छा किया क्लिक। अब नीचे देखो टाइमर आ गया होगा, नीचे टाइमर काउंट डाउन। हाँ ठीक है, काउंट डाउन 15 मिनट का कर दिया। ले जी, वो ऊपर लग गया सिकंदर भाई के 15 मिनट का टाइमर। उर्दू में बात करें, वो नीचे लोगों को समझ नहीं आ रही, उर्दू में बात करें। क्योंकि ये गल बन गई गल इंज कि मजाइया जलाश का वास्ता देने भी सारी जिंदगी गुजर गई। अमर जी सानू कदे ब्राड शेयर नहीं की, इनू पता होंगे दिहाड़ी कि खुटा देना सिर दिता होना, कदे कमरे च बड़े होने ने। मुझे खुद आ गया तो ये लाज रख ले। मुझे खुद आमिर भाई ने आज ब्रॉड शेयर की, मैंने कहा यार खैर ये तो सही, आमिर भाई ब्रॉड क्यों शेयर कर रहा है? देखो मैं आमिर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। मैं कोई मुश्किल गल करती है नहीं, तुसां ते क्यास पेश कीता है, मुश्किल गल तो तुसां कोई भी नहीं की। ये सारियां गल्लां ते क्यास होना, फोन गया होना है, इंज होया होना है, इंज होया होगा, ये सारे क्यास होना। ये अल्लाह दा गल है कि ना क्यासां ते मिर्जा साहब अकीदा बना लिया सी। देखो जिम्मेदार बंदे ने, जिम्मेदार ने ते कुछ ना कुछ तो करनगे ना। कमाल करना है यार, कुछ करने जो का बंदा होवे तो हमो तो बाहर मसले बिठाने की जरूरत पैंदी है। तू कमाल करना है भाई। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੰਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਵਾਇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। जी बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। नहीं भाई वीडियो सारियां सेट हो गई जे कर दित्तियां ने। मिल कर रहा करो बराबर, कोई वेखे ना वेखे बराबर मिल कर रहा करो। ना मिल गया हूँ सारियां, मैं 300-400 वीडियो कॉल कर दी सारी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है यार बाबर भाई मैंने वो वाली वीडियो नहीं लभ रही यार, ਜਿਹੜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ। हो गई लेट सेट करना कार ते नहीं, मैं लोड के कार देना बाबर मेरे तो मैंने भी पता जै जमील चढ़ाई सी 2 घंटा 40 मिनट नहीं है, 1 घंटा 40 मिनट के 2 घंटा 40 मिनट वीडियो ब्रॉड नहीं, और मैं तेन शेयर कर देना हूँ। ठीक है मैनू कर दे।
ਰਾਤੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। यही मैं देख रहा हूँ, यही मैं देख ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। अवैस भाई तुसी नहीं लभ्या बंदा ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੋ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰ ਜਾਸੂ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਫੇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਸਨ ਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁਸਨ ਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਆਡੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਵਲੀਦ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਲੀਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं सारे। ऐसे ही समझो। ऑस्ट्रेलिया तो है टोटल 4-5 घंटे का सारा। हाँ मतलब किनारों किनारों पे रहते हैं ना। सिकंदर मिर्जा गल सुनना, सिकंदर मिर्जा गल इंजे के नहीं भाई, मरकज च ना अपने मकतब ने एरिया च आ, वो साडा शिरके दा मकतब है ना, दफ्तर है, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਅਸਾਂ ਨਾ। ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 18 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ। 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਨੇ ਆ। ਆਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਵੇਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੋਈਅਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। चलो हम देखने हैं ना, इंतजार करने। मिनट और शेख आदि साहब शेख आदि साहब है ना, वो आ गए हैं ब्रॉड के नीचे, तो उन्होंने भी दस दियो कि ये इंटरव्यू है जी ताहिर साहब का, तो ताहिर साहब गुमशुदा हैं, आपको मिले तो बताएं हमें भी। ताहिर साहब 9 नाम वाला मुंडा बने हैं। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਮਰ ਬਾਈ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਆਇਆ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵਲੀਦ ਬਾਈ। जी हाँ जी हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਡਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਕ ਪੱਕੇ ਕਰ ਵੈਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ है कि जी मैंने तहकीक की और मैं तहकीक करने के बाद मैं मिर्ज़ा साहब पर जनाब ईमान लेकर आया हूँ,
तो इंटरव्यू करने का तो मकसद ही है ना कि वो जो तहकीक उन्होंने की है वो हमें भी थोड़ी सी आगे से बताएं कि वो क्या तहकीक उन्होंने की है, मिर्ज़ा साहब की कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, मिर्ज़ा साहब के जो से दावे थे उनको उस दावों का पता है, जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है उसके बारे में वो कितना जानते हैं, क्या बात उनको पता है, क्या बात उनको नहीं पता, ये चीज़ें पूछने वाली हैं ना। तो इसी मकसद के लिए इंटरव्यू क्या है। के बारे में वलीद शाह ने कहा था, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। जी अच्छा, आमिर भाई को 15 मिनट मंगे ने, तो आमिर भाई स्क्रीन तो ही पीछे ने। हाँ वो 15 मिनट पीछे ही रह सुनो। ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਗੱਲ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੈਸ ਭਾਈ? ये तैयार है लौटने पे। मैं कहा आमिर भाई पीछे ही रहना 15 नहीं यार, मिनट। अभी टाइम है, अभी 4 मिनट हैं, 4 मिनट तक आ सकता है भाई। अच्छा ये अपना वैस भाई, ये वीडियो में क्या कर रहा था वो जो आपने लगाई है अभी? खुरक नहीं पता नहीं क्या कर रहा है, खुरक शुरू हो रही थी उसको मेरा ख्याल। मिर्जा साहब की बड़ी पसंदीदा बीमारी थी ये, लज्जत वाली खुराक। ना ना यार, किसी के वो अकाबिर हैं, हमें मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दुख होगा लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ, देखिए मुख्तलिफ जो है ना, ये देखें, ये बेचारा सो रहा है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक जो है वो इधर पड़ा हुआ है। कारपोरेशन वाले कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ? क्या करेगा, काटेगा ये, काटता है ये। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं यार। आपने बिल्कुल ही खामोश करवा दिया आमिर भाई को। नहीं खामोश तो नहीं करवाया उन्हें, वो तो उन्हें मैंने कहा है कि बातचीत करें आप। वो मेरे ख्याल में बिजी हो गए हैं कहीं, वो कह रहे हैं 15 मिनट में फिर कुछ और काम कर लूँ ताकि फ्री हो जाऊँ फिर 15 मिनट बाद में। मैं आख्या कोई इंटरव्यू चंगा जिहा सुनने को मिल सी है, तुस आख्या रात भी भनी ते जम्मी भी जानी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਔਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰੌਡ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? आपको आती भी है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ
ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੌਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਵੀਦਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮਰਬੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਦਜਲ ਔਰ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਲਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮਰਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ। ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸਾਂ ਢਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। टाइमर बंद हो गया वलीद। अस्सलाम वालेकुम यार रसूल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब भाई? करम वाला पाक का जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हाँ तो तुर्कों वाला अंदाज लगा है आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। हाँ आज तो तुर्कों वाला अंदाज है आपका। अच्छा जी, इंटरव्यू है जी आज? होना था, अभी तक कुछ चांस नजर नहीं आ रहे होने वाले। 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। 15 मिनट का टाइम आमिर भाई ने दिया था कि 15 मिनट देखे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है आना। देखे अब क्या बनता है। कोई नहीं, वेट कर लें। कुछ बंदा को मसला बाद दफा हो जाता है, बंदा लेट सवेर हो जाती है। आप किधर गए? आप भी 2-3 दिन से गए, मैं किधर गया वो? असल में वो नहीं भाई, मेरा ना उधर साइट पे जो है ना वो ये लाइव नहीं ना चलती, ये लाइव चलानी पड़ती है तो वाईफाई चला के और यूके की सिम डाल के, तो पाकिस्तानी सिम पे नेट चलाओ तो फिर लाइव नहीं शो होती। ठीक। और जब होता हूँ ना तो फिर उस टाइम वाईफाई से कनेक्ट करके फिर ही लाइव आ सकता हूँ। अच्छा ये तरह दी है कि वाईफाई लाइव चलाने से घर बना पैना है। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ? ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲ VPN ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ VPN ਨਾ ਚੱਲਦਾ।
नहीं मैं VPN लाया ही कभी नहीं, टिकटॉक ऑन करने से VPN कभी नहीं लाया। VPN में लाना होना कोई वाला शाला करना पे ब्राउजर ना चलना होवे फिर मैं ला देना, या टेलीग्राम चेक करने ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਈ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਨਾ ਅਮਰ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ? ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪੋਸਟਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। क्यों जी? जी जी टाइम खत्म हो चुका है। आ गए मेहमान। ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ढूंढ लो मुझे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰੇ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਲੈਤੋ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕੁਛੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਸ ਗਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ? ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ। ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਹਿ ਬਗੋੜੇ ਰਹੇ ਕੋ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਲੁਬਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਲੁਬਨਾ ਖੁਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। चले गए बुरा किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। गलत किया ना। आपकी तलाश में एक शख्स बाजार में फिर रहा है, मिर्ज़ा साहब ने लाम होया सी, इसके मसदाक ये जनाब ये का नाम कि ताहर साहब है। उस वक़्त इस्लाम की कुछ तफहीम नहीं हुई, तो आज पता चला है कि इसके मसदाक ताहर साहब थे। लोग इन्होंने लब रहे ने, ये लब नहीं रहे। क़यामत तक मसीह मौद के लम्हात पूरे होते रहेंगे। देख लो लाम। हाँ जी, अमर भाई आया है मैसेज, मैं हुण चेक किया, मैं पहले चेक नहीं किया। अच्छा चलो ठीक हो गया। मैं क्या भी तुम रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने फिक्र लग गया, मैं पता नहीं मैसेज नहीं बस मैं ध्यान नहीं दिता। अच्छा जी, हुण लुबना सिस्टर भी चली गई है ते ट्रुथ सीकर दस हुण जे असी कोई इस बंदे दे बारे गल करिए ते साडा हक है गल करन दा या नहीं? तू दस। बोल मिट्टी दे बाविया, बोल क्यों नहीं बोलदा? ट्रुथ सीकर ये मसीह मौत का ये इल्हाम कई रंग में पूरा होगा। आज इन्हू मुसलमान लभदे फिरदे ने, इहदा वीज़ा वूज़ा पक्का हो लैण दे, फिर इन्हू मरज़ियां लभना। ये भी हो सकता है हाँ जी। कि कई तरह से पूरा होगा। ये भी ठीक है गल,
ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਢੂੰਡ ਲਓ ਮੁਝੇ हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ कोई नहीं यार थोड़ा जिहा वेट कर लो बाद दफा बाहर रहिंदा वा पाकिस्तानी टाइम ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਠਕਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ नहीं कोई गल नहीं है मिर्जा साहब का एक और भी तलाम है ना एक पकीज़ा लड़का तुझे अता किया जाएगा तो ताहर दवानी में पकीज़ा ही हो सकता है लड़का था हो जाए और अद्धे घंटे में। ताहिर से मुराद यहाँ पाक लड़का है तो यहाँ को पकीज़ा लड़के से मुराद यहाँ पर ताहिर है हाँ बिकरो तैयब जी तू मेरा हो रमे सब जग तेरा हो ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 1-on-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ये उस आमिर भाई आगे आप बना रहे थे ना तो मेरी हंसी छूट गई ये सोच के कि जिस बंदे को ये नहीं ना पता कि ये किस जगह से आप बना रहे हैं उसको यही समझना है कि आमिर नज़ीर गाने गा रहे हैं अच्छा अच्छा मिर्जा साहब का लाम गा रहा हूँ जे तू मेरा हो रमे सब जग तेरा हो ये मिर्जा साहब का लाम है ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ईद कल है चाहे करो या ना करो ਵਾਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮਾਤਮ। ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਘਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ अल्लाह का फजल है अल्लाह की रहमत है ये सच्चाई का नूर है सच की दहशत है ये नहीं है कि अमर नज़ीर की दहशत है बल्कि ये सच्चाई का ऐसा रोब है कि मिर्जाई 6-7 हो ना बैठे हुए तो वो आपस में एक दूसरे को उज्जे मारते रहते हैं ना पंगा लई ना उथल दई पंगल देगा चप्पा आना ही अगू
وہ بات اس طرف کو لے جائے گا وہ بات اس طرف کو لے جائے گا، نہ کرو ججا بھائی خدا کے لیے، آپ کو نہیں پتا وہ حضور کی طرف بات لے جائے گا. چیخا مارن لگے ہوں لڑن لگے ہوں آپس اتفاق رائے نہیں ہو پاندہ بھائی گل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، منہ چ کوئی لفظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ سچ دا روب ہے. اینو قرآن نے آکھیا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اینو قرآن نے آکھیا کہ کہہ دیو حق آ گیا ہے، باطل دوڑ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا. بے شک اچھا عامر بھائی جے کر لو عامر بھائی فنش کر لو گل، پھر میں تھوڑی گل کر دوں. بس اتنا ہی میں نے کہنا ہے کہ یہ بھگوڑا اور یہ نوٹنکی، یہ ڈرامے باز، یہ فراڈیا، یہ مکار فریبی، اس طرح کے پہلے بھی ہم نے دیکھے. سیرت المہدی میں ایک اسی طرح کا فریبی، وہ نبینہ ہے، آنکھوں سے اندھا ہے. اس نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں چلا گیا، مسلمانوں کے گاؤں میں چلا گیا اور جا کے مسلمانوں کو کہنے لگا کہ بتاؤ کون سے مرزائی ہیں جو تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، یا تو فاطم سی لاؤ ان کو میرے سامنے، ابھی میں ان کو ٹھوکتا ہوں. تو مسلمانوں نے سمجھا کہ چلو مرزائی ہمارے گاؤں میں ہیں تو یہ روز ہمارے ساتھ بحثیں کرتے ہیں، تو چلو آج یہ مولوی آ گیا ہے، عالم دین ہے، مسافر ہے، داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے، تو یہ مرزائیوں کی منجی ٹھوک دے گا. لیکن وہ اسی طرح کا ڈھونگی تھا، نوٹنکی تھا، فراڈیا تھا، دھوکے باز تھا. انہوں نے 2-3 مرزائی بلا کے اس کے سامنے بٹھا دیے. یہ ان کے ساتھ حیات و وفات مسیح پر دلائل دینے لگا. 2-3 دلیلیں دینے کے بعد کہنے لگا کہ مرزائیوں کی دلیلیں زیادہ مضبوط ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہ نوٹنکی ہے، یہ ڈرامے باز ہے. انہوں نے پکڑ کے اس کو پھینٹی لگائی وہاں پر. یہ ڈنگے کا تھا مرزائی، فراڈیا، انا مرزائی. تو مرزائیوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے پہلے سے، تو ہم تو ان کو جانتے ہیں، ہم تو ان کے قد سے پہچانتے ہیں. یہ کوئی بھی اپنا لباس پہن کے آ جائے نا، کوئی بھی اپنا برقع پہن کے آ جائیں، ہم ان کی آواز سے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تحقیق کر کے مرزائی ہوا ہے، آتا آج سامنے، اس کی تحقیق ساری یہاں پر پھاڑ کے رکھ دی جاتی ہے. اس کی تحقیق آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتی کہ یہ تحقیق کر کے مرزائی نہیں ہوا، یہ ایسے ہی مرزائی ہوا ہے جیسے وہ مرزا مسرور کا بھائی نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے لڑکے کا فون آتا ہے، ہیلو امام، وانٹ ٹو ٹاک ٹو امام، میں امام سے بات کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم نیو احمدی، میں نیا احمدی ہوا ہوں، تو میں بڑا پسند کیا احمدیت کو، بڑا مجھے اچھا لگا ہے، علیہ الصلوۃ علیہ السلام پڑھنا شروع کہتا ہے. میں کہتا ہوں او ہیلو ہوز دا گرل، بتا لڑکی کون ہے، کس لڑکی کے ساتھ تو نے شادی کی ہے، ہماری کون سی لجنا تو نے پسا لی ہے، سیدھی بات کر. تو احمدیت بہت اچھا مذہب ہے، احمدیت بہت مجھے پسند ہے، بند کر ڈرامہ. ہمیں پتہ ہے کتنا مذہب ہے، کتنا کوئی مذہب ہے اور کتنا کوئی یہ لوگ اس کو تحقیق کر کے جوائن کرتے ہیں. یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، شاطمیت کا بھرا ہوا لٹریچر ہے ایک. تو اس نے کیا تحقیق کر کے مرزائی ہونا تھا. یہ وہی کہانی ہے جو اس کے بھائی نے سنائی تھی. تو اس کی ڈرامے بازی آج ساری کی ساری بیچ چوراہے میں ہنڈیا ٹوٹتی. اگر یہ ڈرامے باز یہاں آ جاتا، ولید بھائی کے سامنے آ جاتا، تو آپ کو لگ پتا جاتا یہ وہ ڈرامے باز ہے جو یہاں براڈوں پر کہتا پھرتا ہے کہ میں تحقیق کر کے احمدی ہوا ہوں. یہ محقق اور اس کی تحقیق آج سب کے سامنے آ جاتی اگر یہ ولید بھائی کے سامنے بیٹھ جاتا.
इसीलिए नहीं आया, उसको पता था, इसको पता था कि दफा आज हजरत मसीम सिम को इल्हाम हुआ लाहौर में एक बेशरम है, यहाँ लाहौर से मुराद ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था, ये ऑस्ट्रेलिया में एक बेशरम है जिसने ड्रामा किया है कि मैं तहकीक करके मिर्जाई हुआ, लाओ इसको पकड़ के, तलाश गुमशुदा का अच्छा बोर्ड आमिर भाई, लगा हुआ है। आमिर भाई मैं थोड़ी सी बात कर लूँ ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए, बात की दुरुस्तगी ना सारी हो जाए, पता लग जाए सबको कि किस तरह ये बात शुरू हुई है और किस तरह ये बात यहाँ तक पहुंची है। अच्छा बाबर भाई, अगर किसी ने रिकॉर्ड करना है तो इसे रिकॉर्ड कर लें, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी अगर कभी किसी जगह पर ये बात हो तो आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड पे हो, आप लोग ये बता सकें कि ये बात शुरू किस तरह हुई थी और ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची है, ताकि मैं फिर बता सकूं। तो अगर कोई कर रहा है रिकॉर्डिंग तो सिर्फ मुझे बता दे, फिर मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। जी ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात ये असल में शुरू इस तरह हुई थी कि मुझे नहीं ताहिर साहब का पता था कि ताहिर साहब कौन है। मेरा इनके साथ सिर्फ इतना ही तारुफ था कि जिस टाइम मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा था तो ताहिर साहब की एंट्री हुई थी इस टिकटॉक के ऊपर, और ताहिर साहब की एंट्री हुई थी अफजल वड़ाइस साहब की ब्रॉड के ऊपर, और ताहिर साहब ने बताया था कि वो भी चैम्पियन हैं फ्री स्पीच के, और वो अपना तारुफ ये करवाया करते थे कि मैं मुसलमान हूँ। तो मैं कहता था बिल्कुल ठीक है, बस इतनी सी मेरी उनके साथ मेरा तारुफ था, इससे ज़्यादा मेरा उनका कोई तारुफ नहीं था। और मैं ये बात उनकी सुन के तो मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से 1 माह से कम ही अरसा मैं पाकिस्तान रहा, और जब मैं वापस आया तो मैं आकर देखता हूँ कि ताहिर साहब जो कहा करते थे कि मैं फ्री स्पीच का चैम्पियन हूँ और मैं जनाब मुसलमान हूँ, वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने अहमदियत कबूल कर ली है और मैं तहकीक की है मैंने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा परेशान हो गया कि ये 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया वालिद भाई अस्सलाम कि वालेकुम। वालिद भाई एक मिनट, वालेकुम वो सलाम। आ रहा है, एक मिनट वो आ रहा है आपके पास, उसने मुझे टेक्स्ट किया, वो आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ठीक, उसको दे। चलें ठीक है, ठीक है जी, फिर मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ जी। ठीक है जी, मैं इंतज़ार करता हूँ। ये किसके साथ बात हुई है, किसको उसने बताया कि मैं आ रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। उसने मुझे टेक्स्ट किया, उससे वो कह रहा है मैं सुना रहा हूँ वहाँ पर। आपको मैसेज किया उसने, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर या किस पर, टिकटॉक? व्हाट्सएप नहीं, वो टिकटॉक में। अभी नहीं, आपके कोई पास उसका और ही ना स्क्रीनशॉट है? हाँ अभी उसका text किया। स्क्रीनशॉट है? मैं अभी आपको वलीद भेजूंगा। भाई को क्यों नहीं मैसेज किया, जो होस्ट है जिसके साथ इंटरव्यू तय हुआ है उसको मैसेज करने की बजाय आपको मैसेज कर रहा है? बिकॉज अमीन नजर भाई उसने कहा कि मुझे ये बात हुआ था 3 वीक पहले और 1 वीक पहले हुआ था, इसलिए वो भूल समझ गया नहीं था। आई। You forgot what happened like weeks ago. That's what he told me. हाँ, अच्छा वो उसका स्क्रीन चले, मैं कोई बात नहीं, मैं कोई सख्त बात नहीं करता, लेकिन मैं बात जो है वो करना चाह रहा हूँ तो वो मैं बात कर लेता हूँ, ताकि वो आ भी जाए तब भी मैंने ये बात शुरू में करनी है। Okay, inshallah. तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई गाली नहीं है, कोई बुरा भला नहीं है, लेकिन चूंकि बात बतानी लाजमी है कि बात असल में थी क्या, और वो बतानी चाहिए, वो लाजमी बात होती है। इन्होंने क्या तहकीक की है और किन किन चीज़ों के ऊपर ये ईमान लेकर आए हैं, क्या असल में इनको इन दावों का पता भी है कि मिर्ज़ा साहब के क्या दावे हैं, या इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे किसी और वजह से इन्होंने अहमदियत कबूल की है। अभी मैं इसी कश्मकश में था तो इन्होंने हमारे जो साकी भाई हैं उनके साथ इन्होंने कुछ 1 to 1 अपनी ब्रॉड पर किया, तो उसको कहा तो ये गया कि कुछ सवाल हैं साकी भाई के, तो उस पर मैं जी जवाब दूंगा, और मेरे कुछ सवाल हैं उस पर साकी साहब जवाब देंगे। तो वो एक किस्म के बाद में ये हो गया कि वो जैसे कहते हैं आपके वहां पर जंग और जदल और वही हो गया, और उसने साकी को नीचे उतार दिया। उसके बाद मैंने इसको अप्रोच किया थ्रू सम रेफरेंस। तो जब मैंने इसे अप्रोच किया तो मैंने इससे थोड़ी बहुत बात की, पहला मेरा तारुफ इसके साथ हुआ, थोड़ी बहुत मैंने बातचीत की इसके साथ। उस बातचीत को करने के बाद मैंने इसको फ्रंट से खुद ये कहा कि मैं आपका जनाब अपना साकी की तरह, जिस तरह आपने साकी से बात की है ना, इस तरह मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ।
تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس ٹائم آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں, تو ہم اس بات کو اسی طرح ہی کریں. میرے بھی چند سوال ہیں, آپ اپنے سوال کر لینا, میں اپنے کر لوں گا, تو ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے, یہ میں سیدھی بات ہی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے یہ پبلکلی بات ہی کی ہے, اس لیے میں راجہ صاحب کا بھی نام لے رہا ہوں. تو راجہ صاحب میرے بارے میں کچھ کمنٹ کرنے لگے کہ میں طاہر صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی راجہ صاحب کوئی کمنٹ کرنے لگے تو میں نے راجہ صاحب کو نیچے سے میسج کیا کہ راجہ صاحب ابھی کمنٹ نہ کریں, مجھے اوپر آ لینے دیں. تو خیر انہوں نے میری کال پک کی اور میں اوپر گیا. تو میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ میں نے کہا راجہ صاحب میں کوئی مناظرہ نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے, میں صرف ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ایک کنورسیشن ہے کہ کچھ سوال ان کے تھے, کچھ سوال میرے ہیں, تو اس پہ کچھ بات کر لیں. اس کو آپ کسی چیز کا بھی نام دے لیں, انٹرویو کہہ لیں, اس کو مناظرہ کہہ لیں, اس کو کچھ بھی کہہ لیں, وہ اس طرح کی بات ہی ہے. خیر وہاں پر ہماری بات ختم ہو گئی. اس کے کچھ دنوں کے بعد میری طاہر صاحب سے دوبارہ گفتگو ہوئی. اچھا میں پک کر رہا ہوں لیکن پلیز کوئی آ کے مائک نہ بھی کھولے. تو میں نے کیا نام ہے اپنا طاہر صاحب سے میرا دوبارہ رابطہ ہوا. میں نے طاہر صاحب سے دوبارہ بات چیت کی اور میں نے طاہر صاحب کو کہا کہ طاہر صاحب آپ نے اس طرح کر کے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں آپ کا میں, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کا انٹرویو کر لوں. تو طاہر صاحب نے مجھے اس ٹائم یہ کہا کہ جی بالکل آپ میرا انٹرویو کر لیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, درست ہوگی بات. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا تو میں نے طاہر صاحب کو یہ کہا کہ طاہر صاحب آپ نے کیا نام ہے اپنا انٹرویو دینے کے لیے میرے ساتھ رضامندی کی ہے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا نام ہے آپ کو میں کس ٹائم فون کر سکتا ہوں تاکہ ہم انٹرویو کی کچھ باتیں ڈسکس کر لیں, کس ٹائم ہم نے انٹرویو کرنا ہے اور آپ کس ٹائم میرے لیے اویلیبلٹی دے سکتے ہیں. تو اس طرح کی میری ان سے تھوڑی سی بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں دن کو آپ مجھے آسٹریلیا کے ٹائم جو میرا ولاگاؤں کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ مجھے اس ٹائم پہ کال کیجیے گا, تو ہم پھر اس ٹائم بات کریں گے. میں نے کہا بالکل درست ہو گیا. تو اس ٹائم میری طاہر صاحب سے بات ہوئی. جب میری طاہر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے طاہر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا طاہر صاحب بتائیں آپ کی, میں نے براڈ پر آ کے یہ بات پوچھی تھی, کیونکہ یہ بات میں نے ان سے براڈ پر پوچھی تھی, پبلک پلیٹ فارم پہ پوچھی تھی کہ آپ نے مجھے انٹرویو دینا ہے تو کیا آپ راضی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہوں, آپ مجھے شام کو کال کر لینا, میں آپ کو ٹائم دے دوں گا, اس ٹائم میں آپ میرا انٹرویو کر لینا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں شام کو طاہر صاحب کو فون کرتا ہوں اور طاہر صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ طاہر صاحب کہ آپ نے مجھے اس طرح کہا تھا براڈ پر, تو آپ لہٰذا مجھے بتائیں کہ آپ کس ٹائم مجھے انٹرویو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود یہ ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ اس سنڈے کو اویلیبلٹی میری بھی ہے. میں نے کہا میری بھی اویلیبلٹی ہے. میں نے اپنا بھی جاب کا روسٹر چیک کیا, طاہر صاحب نے اپنا بھی چیک کیا, اور طاہر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس دن بالکل ہم انٹرویو کر لیتے ہیں, اور آسٹریلیا ٹائم جو ہے وہ 8 بجے اور جو پاکستانی ٹائم ہے وہ 2 بجے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میں اپنی جاب سے ولید بھائی آپ کے لیے 2 گھنٹے کا آف بھی لے لوں گا اگر مجھے آف لینا پڑا, اور میں آپ کے ساتھ آ کے گفتگو کروں گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی مجھے. انہوں نے کہا کہ ولید بھائی, میں نے ان کو یہ پوچھا, میں نے کہا یار طاہر صاحب بات یہ ہے کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر وغیرہ یا کوئی معاملات تو نہیں ہے. تو طاہر صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے خاص لوگ ہیں انہوں نے مجھے منع کیا ہے. ابھی میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ کیا پتہ طاہر صاحب آ جائیں, اور جب وہ آئیں گے تو میں ان سے پھر یہ ڈائریکٹ باتیں پوچھ لوں گا, اس لیے نام لیے بغیر کچھ باتیں بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ولید صاحب میں کیا نام ہے, میرے اوپر کچھ لوگوں نے مجھے یہ منع کیا ہے, اور بالکل باقاعدہ آپ کا نام لے کے منع کیا ہے کہ ولید صاحب بہت میٹھی بات کرتے ہیں, ان سے ذرا بچ کے رہنا. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار دیکھو میٹھی بات کرنے والے سے بچنا تو نہیں چاہیے, میٹھی بات کرنے والے کو تو سوالوں کا جواب دینا چاہیے. میں کون سا کوئی گالی دے رہا ہوں مرزا صاحب کو, یا میں کون سا کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا کام کروں گا. آپ نے آنا ہے, میں نے سوال کرنے ہیں, آپ کا دل کرے گا اس کا جواب دینا, آپ کا دل کرے گا تو آپ میرے سے ٹائم لے لینا, بعد میں جواب دے دینا. تو میں نے کہا بالکل درست ہوگی بات. اس کے بعد یہ بات ہماری طے ہو گئی. تو میں نے انہیں کہا کہ اب اگر آپ نے مجھے یہ ٹائم دے دیا ہے تو کیا میں اس کا پوسٹر بنا لوں, پوسٹر بنا کے آپ کو وہ پوسٹر میں فارورڈ کر دوں. انہوں نے مجھے کہا بالکل آپ وہ پوسٹر بنا لیں, اس پوسٹر کو بنا کے آپ مجھے سینڈ کر دیں, سینڈ کر کے آپ اس پوسٹر کو پبلش بھی کر دیں, ایڈورٹائز بھی کر دیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے اس پوسٹر کو بنایا,
اس پوسٹر کو بنا کے میں نے اس کو پبلش کیا. پبلش کر کے میں نے طاہر صاحب کو بھی وہ پوسٹر بھیجا کہ طاہر صاحب بھی اپنی کچھ دیکھ لیں اس کے اندر، کوئی اگر انہوں نے کوئی کمی پیشی کرنی ہے یا میں نے کوئی لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں اس پوسٹر کے اندر تو طاہر صاحب مجھے بتا دیں گے، میں اس پوسٹر کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا. اس بات کے بعد طاہر صاحب سے میں نے 1-2 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھ لوں کوئی بات چیت ہو، لیکن طاہر صاحب نے میرے سے رابطہ نہیں کیا اور میں نے سمجھا کہ شاید وہ بزی ہوں گے، کہیں نہیں رابطہ کرنا چاہ رہے. ہر بندہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، اپنی جابس کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس کے بعد کیا نام ہے اپنا آج اپنی براڈ آن کیا اور میں نے طاہر صاحب کو بھیج دیا. اس کے بیچ میں نے 1-2 لوگوں کو انگیج کیا کہ طاہر صاحب سے میری بات کروا دیں، کہ میں ان کو پوچھ لوں کہ ان کے دماغ میں کوئی نئی بات تو نہیں چل رہی، یا جس پریشر کی بات وہ کر رہے تھے، وہ ایک پریشر کی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو بڑے خاص اور معتبر ہیں اس ٹک ٹاک کے اوپر، جن میں ایک نام میں لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، نام نہیں بلکہ صرف اشارتاً کر دیتا ہوں کہ وہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے خاص بندے ہیں. وہ پچھلے دنوں ہی وہ آئے ہیں ٹک ٹاک پہ 6-8 مہینے پہلے. تو انہوں نے تو باقاعدہ میرا نام ہی لیا تھا ان کے سامنے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہیں، جو یہ طاہر صاحب نے مجھے بتایا. تو میں نے ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ طاہر صاحب کوئی پریشر آپ کے اوپر آ تو نہیں گیا؟ اگر کوئی آ گیا ہے تو میرے سے کوئی بات چیت کر لیں تاکہ ہم اس کا کوئی مڈل رستہ نکال لیں اور کوئی بات چیت کو ہم آگے چلا سکیں. لیکن طاہر صاحب نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور میں اپنے حسن ظن میں یہی سمجھتا رہا کہ یار وہ بزی ہوں گے. اس کے بعد میں نے 2 لوگوں کو بھی انگیج کیا کہ یار شاید کہ کیا نام ہے اپنا کوئی بات چیت ہو جائے تو چلو کچھ پتہ لگ جائے طاہر صاحب کا. لیکن طاہر صاحب نے رابطہ نہیں کیا اور ان لوگوں نے وہ ناکام ہوئے میرا طاہر صاحب کے ساتھ بات کروانے میں. اس کے بعد آج براڈ لگانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ شک تو مجھے یہ تھا، مطلب یہ شک آپ کہہ سکتے ہیں، یقین بھی کہہ لیں، جو دل کرتا ہے آپ کہہ لیں. شک تھا مجھے کہ شاید طاہر صاحب نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے بیچ میں انہوں نے ایک سٹنٹ بھی کیا اور کسی نے آ کر کہہ دیا کہ جی طاہر صاحب نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک سٹنٹ سا کر لیا پبلسٹی کہ جناب وہ کوئی اس کا دوست آیا، انہوں نے یہ سٹنٹ کیا کہ جماعت احمدیہ چھوڑ دی ہے، اس نے جی واٹس ایپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ ٹک ٹاک پر نہیں آئے گا، فلانا ٹمکانا جو بھی تھا. اور اس کے ہی 15-20 منٹوں کے بعد بھائی صاحب نے اپنی براڈ آن کر لی اور مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ اٹس آل اباؤٹ پبلسٹی سٹنٹ. یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، وہ کرنا چاہ رہا تھا لائم لائٹ میں آنے کے لیے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹک ٹاک کے اوپر شاید وہ اکیلا ہی بندہ ہے جو چرب زبان ہے، شاید وہ اکیلا ہی ہے جس کو بات کرنے کا شوق ہے، شاید وہ اکیلا ہی ہے جو لفظوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے. لیکن اسے یہ شاید نہیں پتا تھا، یہ شاید لوگوں نے اسے بعد میں بتایا کہ یار اصل میں تو یہاں جب ولید کے سامنے آ کر تم نے بیٹھنا ہے تو اس نے الفاظوں سے تو نہیں کھیلنا، اس نے تم سے سیدھے سوال پوچھنے ہیں. اس نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا دعویٰ جات کیے ہیں وہ لسٹ بتاؤ مجھے. اس نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی اور ان کو اس کو متنبع نہیں کیا گیا اور وہ اسی غلطی میں معاذ اللہ فوت ہو گئے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہو گیا ہے؟ تو اس کے پاس اس کے جواب کیا ہونے تھے؟ آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. تو اس نے کہاں دینے تھے یہ جواب؟ پھر اس سے میں نے پوچھنا تھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم آسٹریلیا میں کہاں رہتے ہو، تم کیا پڑھ چکے ہو، تم کیا کر رہے ہو اس ٹائم. تو اسے شاید کسی نے بتایا، یہ کسی نے پریشر ڈالا کہ بھائی صاحب نہ جانا، تو وہ آج بس نہیں آیا. یہی وجہ ہے، ورنہ اس ٹک ٹاک کے اوپر وہ روز اپنی براڈ آن کرتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل خوشی سے آتا ہے، وہی پبلسٹی سٹنٹ کرتا ہے روز صبح کو. اس بندے کے ساتھ وہ پبلسٹی سٹنٹ کرتا ہے جس کا بارے میں وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اس کی عزت اپنے والد سے زیادہ کرتا ہوں یا اپنے والد جتنی کرتا ہوں. تو وہ بندہ جو اپنے والد، جس کو یہ کہے کہ میں اس کا احترام اپنے والد جیسا کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ وہ پبلسٹی سٹنٹ روز کرے، روز اس کے ساتھ برا حرکت کرے، روز یہ کرے، اور پھر وہ جا کے یہ اپنی براڈ پر کہنا شروع کر دے کہ نہیں وہ وڑائے صاحب تو اب پالیٹکس کرنے لگ گئے ہیں، وڑائے صاحب جو ہیں وہ امتیاز صاحب کے مرید ہو گئے ہیں، وہ صرف سائیڈ ہی امتیاز صاحب کی لیتے ہیں. تو میں دیکھنا چاہتا تھا نا کہ طاہر صاحب آئیں، آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کس کا مرید ہو گیا ہے. آ جاتے آپ 1 منٹ کے لیے، ذرا 2 گھنٹے کے لیے آتے تو میں آپ کو بتاتا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، بات کی کس طرح جاتی ہے. عزت پیار سے بات جب کی جاتی ہے تو پھر سامنا کھل کے آ جاتا ہے، پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا علم بڑا ہوا تھا. جب اس نے یہ شوق یہ چڑھایا نا، یہ اس نے یہ رکھا سامنے دعویٰ کہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے مرزا صاحب کو ماننے میں، تو میں پوچھتا پھر آپ سے، پھر آپ مجھے بتاتے، پھر میں سنتا، اور پھر میں آپ کو بتاتا کہ یہ آپ کی تحقیق ٹھیک ہے کہ آپ نے بالکل غلط تحقیق کی ہوئی ہے. پھر میں آپ کو پوچھتا کہ وہ اس 1 مہینے کے اندر آپ نے کیڑی ایسی تحقیق کر لی
کہ میں ابھی پاکستان گیا ہوں اور 1 مہینے میں واپس آ گیا ہوں اور آپ کی تحقیق کمپلیٹ ہو گئی, آپ نے جنت جہنم کے فیصلے کر لیے. ابھی طاہر صاحب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا, اور آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو میں نے حسن ظن رکھ کے اس براڈ کو اوپن کیا اور آپ نے خود رضامندی کی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا آپ میرے سے رابطہ کرتے, آپ میرے سے آ کے بات کرتے. میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں اس براڈ کو نہ اوپن کرتا, میں کہہ دیتا کہ بھائی ان کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے, ان کا کوئی ایشو ہو گیا ہے, وہ بیزی ہیں, ان کا کوئی اور مسئلہ ہے. بھائی 1000 راستے نکل سکتے تھے, لیکن آپ نے ایک ہی راستہ چوز کیا ہے جو کہ بڑا زبردست راستہ ہے. میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہی راستہ ہی سمجھ میں آتا ہے اور یہی راستہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ بغیر بتایا جائے, بتائے بغیر چپ کر کے چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ سوالوں کے جواب تو نہیں دے پاتے نا آپ لوگ. کیونکہ یہ پرابلم ہے نا آپ لوگوں کے اندر کہ جب برابری کی سطح پر بات ہوگی, جب سیدھے سوال کیے جائیں گے, جب ہم لوگ سائل بن جائیں گے مسلمان اور آپ کو مجیب بننا پڑ جائے گا 1-2 گھنٹے کے لیے, تو پھر مشکل ہو جائے گی نا. کیونکہ آپ نے تو ساری زندگی یہی دیکھا ہے اس دنیا کے اندر کہ سائل آپ نے ہی بننا ہے ساری زندگی اور ہم نے مجیب رہنا ہے. یہ پہلی دفعہ آپ کو شاید کسی نے یہ بتایا کہ بھائی جان آپ سائل نہیں ہیں, آپ مجیب ہیں, آپ نے جواب دینے ہیں. ولید نے آپ کو مرزا صاحب کی کتاب کھول کر سامنے دکھانی ہے اور آپ کو سامنے پڑھانی بھی ہے وہ کتابیں جن کتابوں کو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا, اور آپ نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے, آپ نے صرف ابھی تک یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے ان کتابوں کو پڑھ لیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان کتابوں کو جس کو آپ نے پڑھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے احمدیت قبول کیا, آپ نے نہیں پڑھی, میں نے پڑھانا تھا آپ کو. آپ کے لیے میں نے 3 کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان کے سکین نکال کے صرف آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں سامنے کہ آپ آئیں میرے سامنے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا صاحب نے ان 3 کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, تو میں آپ کو بتاتا. لہٰذا میری آخری بات یہ ہے کہ طاہر صاحب, انسان ہمیشہ اپنی گفتار سے پہچانا جاتا ہے, اپنی بات سے پہچانا جاتا ہے. انسان وہی انسان کہلاتا ہے کہ جب اپنی کوئی کمٹمنٹ کر لے اس کو پورا کرتا ہے, اور اگر وہ پورا نہ کر سکے تو اپنی براڈیں کھول کر وہاں پر اکیلا شیر نہیں بنا جاتا. اس کے اوپر وہ میرے اوپر استاد صاحب بیٹھے ہیں نا, وہ ایک شیر کہتے ہوتے ہیں, ہمیں تو وہ شیر پوری طرح نہیں آتا لیکن پھر بھی کوئی تھوڑا بہت سنا دیتا ہوں کہ پجی تیری کوڑی کلے مٹھیا. کس ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے, یہاں میرے ساتھ آ کے آپ بیٹھتے تو میں آپ کے ساتھ بات کرتا, پھر میں آپ کو بتاتا کہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں اور میں کیا بات کر سکتا ہوں, اور آپ کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے, تو میں آپ کو بتاتا. لہٰذا میری بات ختم ہوئی ہے, اب کسی بھائی نے بات کرنی ہے تو وہ بات کر لیں. بڑی پجے تیری بہت مٹھیا آ گئے نے استاد جی, تینا کو سن لو جی. ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਿਆ, ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਜਾਉਂ पता फिर लगूगा. पता तो तब चलेगा ना जब घोड़े के साथ घोड़ा दौड़ता है. अकेले वो हमारे गांव में भी एक मिसल थी यार पप्पू मलिक के आखू है, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ. ولید جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ میں آخیا مثال صرف گھوڑیاں نہیں دے سکنا بندہ یا اور بھی کسی چیزاں نہیں دے سکنا. نہیں بس انی مثال ٹھیک ہے میرے خیال دے وچ. اپیرنٹلی تے دیکھو گل نہیں گل میری گول نہ سن لینا. مثال دا مفہوم ایک ہی ہوندا ہے. علاقیاں وچ وین کے نا وہ جس چیز تے دتی ہوندی وہ بدل ویندے نے. ہن بابا گجراتی ہے نا انہاں دے پاسے نظا بازی جانے قومی کھیل علاقے دا تعلق رکھنے نے. آپ پوچھ لو اسو کہ نظا بازی گجرات منڈی دے علاقے دا جا کھیڈ ہے نا ایک قومی کھیڈ ایک علاقے دی رکھدا ہے. ہر دوجا بندہ تیجا بندہ تکڑے دا شوقین ہی ہوئے گا تو کھیڈنے دا بھی شوقین ہوئے گا. گل کر لو عمر بھائی. اچھا سخی بھائی اگر آپ موجود ہیں تو آپ کا اسکرین شاٹ یہاں پہ ہم شو کروا دیں.
नीचे टेक्स्ट लिख के बता दीजिएगा। अबू बकर मीर भाई और दीगर साथी, बाबर भाई, मलक इमरान, जितने भी साथी हैं, पप्पू मलक को अभी आपने कुछ नहीं कहना। उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं मिर्ज़ाइयों की बराड पर जाकर कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बक नहीं करूँगा, मेरा वादा है। तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ऐसा नीचे ना लिखे। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा, वो कह रहा है मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इंटरव्यू एक बंदे का होना है, उसके लिए बराड लगी हुई है, लेकिन उसने बात करनी है। मैं पप्पू मलक साहब बात करता हूँ, ज़रा 2 मिनट ठहर जाए। लेकिन जो बंदा थोड़ा सा आमिर भाई हम इस मौक़िफ़ को ख़त्म कर लें, तो फिर हम किसी और तरफ बात करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है। हाँ जी, मैंने तो अपनी बात कर ली है। आप उस पर कोई ऐड करना चाहते हैं, कुछ बात और करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना मैंने तो मेरे ख्याल में काफ़ी बात कर ली है। नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे बंदे के सामने मुझे यकीन है कि आप रखते। अगर वो बंदा आ जाता तो आप उस बंदे के सामने रखते और उससे पूछते कि भाई तुमने, पता नहीं हमें कि तुम मुसलमान भी थे या नहीं थे, लेकिन मुसलमान और मिर्ज़ाई ये दरिया के 2 किनारे हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इस्लाम के अंदर कोई छोटा सा गिरोह है, कोई मुसलमानों के अंदर कोई फ़िरका है। इस्लाम से निकल कर तुमने जो कुफर इख्तियार किया है, क्या तुम्हारे ये तमाम शातमियत वाले गंदे अकायद हो गए हैं? जो हम गंदे अकायद मिर्ज़ाइयों के देखते हैं, सुनते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनकी बदबू सूंघते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था ना कि ये एक मुस्तकिल लानत है। इस मुस्तकिल लानत को आपने गले में लटका लिया है, वाक़तन लटका लिया है। इस लानत का तोक आपने गले में लटकाया तो कौन सी तहकीक करके लटकाया? वो कौन सी तहकीक है? कहाँ से आपको पता लगा कि इस्लाम गलत है और मिर्ज़ाइयत सही है? इस्लाम को झूठा समझकर कादियानियत को सच्चा समझा तो वो दलील पेश करो। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमने इस्लाम छोड़कर मिर्ज़ाइयत की लानत गले में लटकाई है, इस मुस्तकिल लानत को गले में डाला है, तो दलील तो पेश करो, दिखाओ तो सही इस्लाम में क्या गलती थी और मिर्ज़ाइयत के अंदर कौन सी तुम्हें खूबी और इस्लाह दिखाई दी है। हमारी नज़र में तो अगर कोई बंदा इस्लाम को छोड़कर बुत परस्ती में चला जाए, वो खुदा का बेटा मान ले मसीह अलैहिस्सलाम को, वो यहूदी हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, वो भी इस लानत से बेहतर है। दुनिया की सबसे बड़ी लानत ये मिर्ज़ाइयत है। इससे बड़ी लानत पैदा ही नहीं हुई। इसकी बजाय अगर कोई बंदा हिंदू होने का ऐलान कह दे ना, कर दे, तो कोई बंदा कहे कि शायद इसने कहा, कोई लगा होगा, इसको सही लगा होगा। लेकिन मिर्ज़ाइयत को इख्तियार करना, इस्लाम को झुटलाकर, इमामुल अंबिया की सच्चाई को छोड़कर मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा कहना, नबी पाक की कसम को छोड़कर, बुखारी में आता है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा कि मुझे कसम है उस ज़ात के जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। एक बंदा जो कादियानियत पर लानत भेजकर इस्लाम की तरफ है, उसने कहा मैंने बुखारी में ये हदीस पढ़ी, तो मैंने कहा भी एक तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, एक तरफ मिर्ज़ा कादियानी कहता है मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत मेरी जान है, या लाश उसकी कसम है कि मुझे खुदा ने कहा है कि ईसा इब्ने मरियम तो फौत हो गया, तूने उसकी जगह आना था। कहता है मैंने सोचा कि दोनों मेरे पास, मैं तो मिर्ज़ा कादियानी को भी नहीं मिला, नबी पाक को भी नहीं मिला, तो दोनों में से किसकी कसम पर एतबार किया जाए? कहता है मैंने दिल में हाथ रख के दिल पे सोचा, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सैयदुस सादिक़ैन तो वो है, सब सच्चों के सरदार तो वो है जिनकी कसम पर एतबार करना चाहिए। उन जैसा तो सच्चा कोई है ही नहीं, हमें उनकी कसम पर एतबार करना चाहिए, हमें किसी झूठे शख्स की कसम पर एतबार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल
ये अगर वो मैदान में आता, आपके सामने बैठता, तो ये सारी बातें आप उससे पूछते। अभी जो आपके पास स्क्रीनशॉट है मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़ के सुना दें कि वो कह रहे हैं जी आ रहे हैं। भाई 10 बजे का इंटरव्यू का टाइम है, इतवार का दिन है, 2 हफ्ते पहले का टाइम तय हुआ है। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? यानी मजीद वो इसको सस्पेंस में डाल कर अब से ऑलमोस्ट 45 मिनट पहले के हैं। इस पे मैं बात करता हूँ आमिर भाई, मैं करता हूँ इस पे बात, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। तो ये मतलब कोई लॉजिक बनती नहीं है कि भाई बंदा भूल गया इंटरव्यू के लिए। यहाँ से इतनी ब्रॉड शेयर हुई है कि ये नीचे जो 422 शेयरिंग नज़र आ रही है, 422 बार ये ब्रॉड शेयर हुई है। होपफुली इसमें से शायद 300-400 बार तो उसके साथ ही शेयर की होगी साथियों ने, क्योंकि ज़ाहिर है उसका इंटरव्यू है। तो ये कैसे हो सकता है? फिर वलीद भाई कहते हैं कि मैंने देखा भी है दूसरी ब्रॉडों पर उसको बैठे हुए। फिर उसको मैसेज किया, वो पहले से थड़का हुआ है, पहले से उसको किसी ने थड़काया हुआ है कि ना जाना, जब तूने झूठ बोला है, लोगों को धोखा दिया है, तो धोखा तेरा पकड़ा जाएगा। जब तूने फ्रॉड किया है कि तू तहकीक करके मिर्जाई हुआ है, इस्लाम को झूठा समझा और इस कादियानियत को तूने सच्चा समझा, इतना बड़ा झूठ अल्लाह की इस धरती पर, इसको तो गूज़े शुतर, पता है गूज़े शुतर क्या होता है? ऊंट जब हवा खारिज करता है ना, तो उसको कहते हैं उर्दू में गूज़े शुतर। ना ज़मीन पे ना आसमान पे, ऐसा ये गूज़े शुतर है कि ना ज़मीन में ना आसमान में, बीच में मुल्लक है, दरमियान में। ये तो ऐसा गूज़े शुतर है कि भाई मैंने इस्लाम को छोड़कर मिर्जाइयत की लानत गले में लटका ली। कौन इस दौर में मानता है? कौन इस झूठ को कबूल कर सकता है या पसंद कर सकता है या इस पर एतबार कर सकता है कि इस बंदे ने कोई तहकीक की हो? ज़िया भाई ये प्लीज ये जो सा आपका ज़िया भाई ये जो आपका स्क्रीनशॉट है ये प्लीज मुझे भेजें, क्योंकि यहाँ पर मैं सही पढ़ नहीं पा रहा। मैं इसको पढ़ के इसका जवाब देना चाहता हूँ। 2-3 बातें मैंने पढ़ ली हैं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ये लिखा है कि ये वेरी अनप्रोफेशनल है। तो मैं इसे बताना चाहता हूँ कि ये अनप्रोफेशनल था कि प्रोफेशनल था। क्या अनप्रोफेशनल हो गया? आपने मेरे ख्याल 3 लोगों के इंटरव्यू पहले किए हैं। तो जब भी इंटरव्यू होता है, बंदा अकेला आता है, वो आपके साथ बैठ जाता है, सब लोग नीचे बैठे होते हैं, आप उससे सवाल जवाब करते हैं अच्छे अंदाज से, और उसकी आज़ादी होती है, वो जो चाहे जवाब दे। लेकिन एक बंदा ही झूठा है, उसने जवाब देना क्या है? वो तो किसी बात का जवाब दे ही नहीं सकता, आपके सामने बैठ ही नहीं सकता। पहले सवाल पर ही वो कहते हैं ना, पहली चोरी तो पहले ही फा, पहले सवाल पर ही ठुस हो जानी थी, इसलिए नहीं वो आया। सीधी बात है, खाम खा ड्रामा शुरू किया हुआ है इस बंदे। अच्छा आमिर भाई ये मुझे पोस्टर मिल गया है, वो मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ पहले। अच्छा पहले वो लिखते हैं, वाई वलीद डिड नॉट कॉन्टेक्ट मी फर्स्ट, ही मस्ट चेक विद मी, वेरी अनप्रोफेशनल, वी हैड चैट वीक्स बैक, मुझे याद भी नहीं था। बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहां पर बात यह है कि ये जो उनसी मैसेज की ये जो बात इधर कर रहे हैं, ये ताहिर साहब इधर मेरे सामने आके बैठ के करें ना बात ये वाली, तो मैं आपको बताऊं कि ये वेरी अनप्रोफेशनल मेरी तरफ से था कि वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनएथिकल आपकी तरफ से था। ये मैंने आपको बताना था ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़े हैं। चाहेंगे तो मैं अभी इधर लगाकर दिखाऊंगा आपको कि मैंने आपसे खुद राब्ता करने की कोशिश की, फिर सिर्फ मैंने राब्ता करने की कोशिश नहीं की, आपसे 2 लोगों ने, आपकी जमात के लोगों ने आपसे राब्ता किया। अभी उस बात को 48 घंटे भी नहीं गुजरे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको याद नहीं था? आपने एक दफा भी मुझे कॉल की जब मैंने उनका मैसेज आप तक पहुंचाया कि उसे कहें कि मेरा फोन उठा ले, कम से कम मेरे से बात तो करे कि क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बात है, किस तरह करना है। उस दिन आप बिजी नहीं हो, उस दिन आप बिजी हो, फ्री नहीं हो, चलो इसको कोई आगे पीछे कर लूं, कोई बात कर लूं। ये मेरी तरफ से अनप्रोफेशनल था? मैंने इसके अंदर कौन सी अनप्रोफेशनल किया है? आपने एक कमिटमेंट करने के बाद मेरा तो ये भी हक नहीं था कि मैं आपसे दोबारा राब्ता करता, मुझे ये सीधी ब्रॉड ऑन करनी चाहिए थी। क्योंकि जब मुझे याद है कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना था, तो आपको क्यों नहीं था याद जो मैंने आपको पोस्टर भी भेजा था? और आप कह रहे हो कि मैंने अनप्रोफेशनल काम किया है, और अभी तो इस बात को 48 घंटे नहीं गुजरे,
آپ کو پتا ہے نا آپ کے ساتھ کس نے رابطہ کیا تھا انگلینڈ سے؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ابھی فی الحال، اور نہ مجھے اس جگہ تک لے کر جائیں کہ میں نام لوں. پھر میں نے جب آپ کو پیغام پہنچایا کہ یار میری ان سے بات کروائیں، اور آپ نے یہ کمٹمنٹ بھی دی انہیں کہ ٹھیک ہے میں ولید کو فون کرتا ہوں، خود میں اس سے بات کرتا ہوں، تو کب کیا آپ نے مجھے فون؟ ذرا بتانا وہ فون کیا کب تھا آپ نے مجھے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں تھا اور ہماری ویکس پہلے بات ہوئی تھی. وہ سکرین شاٹ میں یہاں پر لگاؤں کہ جب آپ کو میں میسج کرتا رہا ہوں آپ کے واٹس ایپ کے اوپر کہ بھائی صاحب رابطہ کر لیں، آپ کو کال کی میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے بعد آپ کو اکثر بروڈوں کے اوپر بیٹھے دیکھا اور نیچے آپ کو میں نے میسج کیا کہ بھائی صاحب کوئی رابطہ نہیں آپ کر رہے، تو آپ تو جواب نہیں دے پا رہے تھے. آپ تو اس ٹائم اس چیز پر مگن ہوئے تھے کہ آپ دنیا کے اندر جا کے ہوسٹ ٹو ہوسٹ براڈ اوپن کر کے لوگوں کو جا کر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کی طرح سنی مسلمان ہوں. اس ٹائم تو آپ یہ پروپیگنڈے کے اندر لگے ہوئے تھے. آپ کو کہاں پر یہ یاد رہنا تھا؟ کیونکہ آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. آپ کو یہ یاد کیسے رہ جانا تھا کہ یار میں نے کسی اور بندے کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ یہاں پر پروپیگنڈا تو نہیں چلنا تھا نا، یہاں پر تو بات ہونی تھی. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی سنی مسلمان نہیں ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ احمدی ہیں، اور میں احمدی کو کیا سمجھتا ہوں یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہماری نظر میں جو احمدیت قبول کرتا ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں ایک دائرہ پہلے بناؤں اور پھر کہوں کہ یہ اس چیز کے کافر ہیں، اور ایک پھر بڑا دائرہ بنا کر کہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ہم یہ پروپیگنڈا نہیں کرتے، یہ پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں. تو آپ کو یاد نہیں رہنا تھا نا. آپ کو تو یاد اس وجہ سے بھی نہیں رہنا تھا کیونکہ ایک دن پہلے آپ نے ٹیوانا صاحب کو کہا کہ جا کے یہ ایک نیا پروپیگنڈا کرو کہ طاہر صاحب نے احمدیت چھوڑ دی ہے. تو آپ کو کیسے یاد رہنا تھا؟ کیونکہ آپ تو ایک غلط کام، جھوٹ پر مبنی کام آپ کر رہے تھے، اور آپ کو یہی شوق ہے کرنے کا، کیونکہ اسی وجہ سے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ احمدیت آپ سچی کر لیں گے. اسی وجہ سے تو آپ کو لگتا ہے آپ سب لوگوں کو کہ جھوٹ بولی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ، شاید کوئی نہ کوئی بولا بالا مسلمان مان ہی لے گا نا. تو آپ مہربانی کریں، یہ جو میسج آپ لوگوں کو کر رہے ہیں نا کہ ویری انپروفیشنل، تو میں نے ابھی بھی آپ کا ایک میسج پڑھا ہے، آپ نے نیچے لکھا ہے کہ اوکے ول بی دیر سون لیٹ می فنش دس ورک. تو میں کوشش کروں گا کہ ابھی بھی 1 گھنٹہ براڈ کو اوپن رکھوں، کیونکہ 10 میرے بھی بج جائیں گے 1 گھنٹے کے بعد. میری صبح پھر 6 o'clock جاب ہے مارننگ میں، تو میں 1 گھنٹہ اور براڈ اوپن رکھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ یہ جو میسج آپ نے ہمارے ایک بھائی کو کیا ہے، سخی کو، یہ میسج آپ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. پھر میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، اور ان لوگوں سے آپ نے کیا بات کی میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آپ آتے ہیں یہاں پر اور کتنی دیر میں آپ کا یہ کام فنش ہوتا ہے. میرا تو یہ پرسنلی خیال ہے کہ اب کوئی حسن ظن نہیں رہا، آپ کا یہ کام کبھی بھی فنش نہیں ہوگا. آپ کا یہ کام صرف اس وقت ہی اب فنش ہوگا جس ٹائم آپ کی اپنی براڈ چل رہی ہوگی. بس اس کے علاوہ آپ آج سے لے کے قیامت کے دن تک آپ کام پہ ہی رہیں گے. کام سے اب آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. لہٰذا جی میری بات پھر ختم ہوئی ہے، آپ کریں بات. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو میں نے ابھی تک اس براڈ سے پہلے کبھی کوئی سخت لفظ نہیں بولا، بلکہ وڈائش صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ اس بندے کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں، نرمی سے پیش آئیں. اگر اس کو واقعتاً ٹھوکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ مجھے پہلے دن سے یہ احساس تھا کہ ٹویٹر سے آنے والے کئی مسلمان مخلص ساتھی انہوں نے مجھے میسج کیے پرائیویٹ میں، اور یہاں تک بھی وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے جس ویڈیو میں وہ اس موٹی سی عورت کو یہ گالیاں دے رہا تھا. تو مجھے اس بندے کے کریکٹر کا کچھ نہ کچھ ادراک تھا. اس کے باوجود میں نے وڈائش صاحب کو کہا کہ وڈائش صاحب آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور آپ اگر اس کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ یہ بات ہمارے اصول کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اصول پیش کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے اس اصول سے بھی ہٹ کر اتنی نرمی کر دی. میں نے کہا بھی وڈائش صاحب یار ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی خوردہ شخص ہماری کسی بے جا سختی کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے، اور وہ بندہ کل قیامت کے دن ہمیں
मुलज़म ठहरा है। लेकिन आज मैं पहली बार इस ब्रॉड पे सख्त लफ्ज़ इस बंदे के बारे में बोल रहा हूँ। तो ताहिर साहब, मुझको माफ़ कर देना है, इन सख्त लफ्ज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये सख्त लफ्ज़ बोलना ये मेरे ईमान का अब तकाज़ा है। जो बंदा इस्लाम को झूठा कहता है और मिर्ज़ायत की लानत को सच्चा कहता है, दर हकीकत वो लानती शख्स है और बदतीनत इंसान है। हमारी नज़र में वो मुर्तद है, मलून है और अल्लाह की धरती पर बदतरीन इंसान है। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा कह के सैयदुस सादिक़ैन को झुटलाता है, सच्चों के सरदार का इनकार करता है, वो ऐसा बदबख्त और लानती इंसान है कि उसके साथ किसी किस्म का प्यार का, नरमी का, मोहब्बत और शफकत का लफ्ज़ बोलना हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है, ईमान की गवाही के ख़िलाफ़ है। मजबूरी से ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि आप लानती तरीन इंसान हो, आप घटिया तरीन, धोखेबाज तरीन इंसान हो, और ये मेरे ईमान की गवाही है। ज़ाती बुग़्ज़ और खुन्नस नहीं, मैं तो आपको जानता ही नहीं। आपकी करैक्टर की कुछ बातें मुझे मिली हैं, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पर ना आपके गांव का पता, ना आपके सही नाम का पता। अलबत्ता मैसेज करने वालों ने बता दिया आपके वालिद का नाम, आपका नाम, आपकी रिहायश, शहर, गांव, सारा कुछ मुझे बता दिया लोगों ने। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपने ज़ाती किसी गुस्से की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लाम की सच्चाई की गवाही है कि जो बंदा इस्लाम को झूठा कहता है और मिर्ज़ायत को सच कहता है, उस जैसा लानती इंसान अल्लाह की धरती पर है ही कोई नहीं। वो बदबख्त तरीन इंसान है जिसने इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। वो अपने माँ बाप के लिए तो कुछ नहीं कर सका, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका, वो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका। वो कल अपनी औलाद के लिए क्या करेगा? शायद उसका भी रिश्ता औलाद वाला कायम ना हुआ हो। हम तो बच्चों वाले हैं। जब तुम्हें खुदा बच्चा देगा कोई, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे वालिदैन कहा करते थे, ढिड नालों गोडे गेड़े। पेट से भी बढ़कर जो घुटने हैं ना, वो आगे हो जाते हैं। औलाद का रिश्ता इतना खतरनाक होता है कि अपने जो पेट, जिस पेट से आप निकले हैं, एक ही पेट में आप अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, उसी पेट से निकल कर आए हैं ना, माँ के पेट से। वो जो पेट का रिश्ता है वो पीछे चला जाता है, ये जो गोडे का रिश्ता है ना, ये आगे आ जाता है। फिर आपको पता लगेगा कि आप उन बच्चों के लिए आपने क्या क्या गड़ा खोदा है। फिर आप कहेंगे बच्चों को देखकर, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मैंने माजी में इतनी बड़ी बड़ी चवलें मारी हैं, मैंने इतनी इतनी घटिया हरकत की है कि अब मैं इन बच्चों को क्या देकर जा रहा हूँ। बच्चे हमारे भी हैं, बल्कि मेरा बच्चा एक दिन, मैं घर गया, मैं वैसे ही ड्राइंग रूम में जाके बैठा सोफे पे, मेरा बेटा मेरे पास आया। आमतौर पर मैं उसके सामने, बच्चों के सामने नहीं करता, मोबाइल को खोलता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो ना सुने इस तरह की, क्योंकि ये सारा इंटॉक्सिकेशन हम अकेले ही बर्दाश्त करें। तो वो कुदरती मेरे बच्चे के आवाज़ में कान पड़ गई इस मिर्ज़ाई की, जो गालियाँ दे रहा था मुझे व्हाट्सअप मैसेज में सुन रहा था, जिसमें ये मिर्ज़ाई मुझे गालियाँ दे रहा। 18-20 साल का मेरा बेटा वापस आया घूम के बाहर वाले दरवाजे से, मुझे कहता है पापा ये कौन है बंदा? और मैंने कहा नहीं कोई नहीं बेटा, ये मिर्ज़ाई है। तुम्हें क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाप ने किसी से मतलब को पैसे लिए उधार, कोई जाती कोई किसी के साथ लड़ाई है? ये ईमान की बेटा लड़ाई है। तो आपको परेशान नहीं होना। आप जब ज़िंदगी में बड़े होके देखो, मेरा पोस्टर लगा हुआ, मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, मेरी माँ को, मेरे बाप को गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये आपके लिए तमगे हैं कि आपको, आपके बाप को, आपके दादी दादे को गालियां दी गई मिर्ज़ायत की तरफ से, कुफर की तरफ से, इस्लाम की सच्चाई की वजह से, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत रसूल में हमने ये गालियां खाई हैं। ये हमारे लिए तमगे हैं बेटा, इनसे आपने परेशान नहीं होना। हम तो अपने बेटों को ये देकर, अपनी औलाद को ये फख्र देकर जाएंगे। तुम अपनी औलाद को क्या देकर जाओगे? तुम अपनी औलाद को ये गंदगी हाथ में पकड़ा के, गटरा हाथ में देकर जाओगे?
کہ बेटा मैंने ये वारदातें की हैं, मैंने झूठ बोला लोगों से, फ्रॉड किया लोगों से, और लोगों से कहा मैं तहकीक करके मिर्जाई हुआ। जब उन्होंने कहा कि हाँ इधर आए दिल पर हुनर आजमाए, चेक करें तुम्हारी तहकीक, इधर आओ हमारे सामने बैठो, तो मैं चारपाई के नीचे घुस गया। ये देकर जाओगे अपनी औलाद को, अपने फ्रॉड, अपना धोखा, अपनी वारदातें। चलो मजहब तो तुमने कोई कबूल नहीं किया, या तुम मुल्हिद हो या क्या हो क्या नहीं हो, वल्लाहु आलम, क्योंकि मिर्जाई होना, मैंने जैसा कहा, दुनिया की सबसे बड़ी लानत है, इल्हाद से भी बड़ी लानत है। जो सही मुल्हिद है ना, सही मुल्हिद, ये तो कुछ तो मिर्जाई है ना, खुद को मुल्हिद कहते हैं लेकिन हैं वो मिर्जाई। मिर्जा कादियानी को कोई लफ्ज़ सख्त बोले वो सीधा नबी पाक को गाली देते हैं, बल्कि 1,24,000 नबियों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये हरामी दरअसल मिर्जाई हैं, कहते हैं हम मुल्हिद हो गए। मुल्हिद नहीं है ये मिर्जाई है। सिर्फ इनको मिर्जा कादियानी की असलियत नजर आ गई है तो वो अब मजबूर हैं। मिर्जा कादियानी को भी सच्चा नहीं कह सकते, उनको यकीन हो गया तो ये तो झूठा निकला, तो वो अब दूसरे नबियों को गालियां दे रहे। जो सही मुल्हिद है, सही मुल्हिद, अल्लाह की कसम मैंने देखा है उसमें बड़ी आजिज़ी होती है। वो खिलाफ किसी की नहीं बोलता, वो कहता है यार गल सुनो, अकीदा किसी का है तो किसी के साथ है, हमें क्या लेना देना। हमारा जब अकीदा है ही कोई नहीं तो हम किसी को बुरा क्यों कहें। खाम खा अपनी भी जुबान गंदी करें, अपने दिमाग को भी वो धुनी दें, दूसरे के दिमाग को भी धुनी दें, जरूरत ही नहीं। जब हम बहस ही नहीं करते किसी के साथ अकीदे की। हमारी तरफ से आप सारे मजहबी जितने हो, कोई इस्लाम को मानता है, किसी मजहब को मानता है, हमारी तरफ से तुम सब आज़ाद हो, एक जैसे हो। हम किसी को अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो सब की करेंगे, अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो सब की करेंगे। वो है सही मुल्क। तो आप पता नहीं क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन ये है कि आपने ये जो हरकत की है, आपने इस्लाम को गाली दी है, आपने पैगंबर इस्लाम को गाली दी है। आपकी इस हरकत से हमें तो खैर पता ही है, हमारा तो तजर्बा है, हमें तो कोई ठेस नहीं पहुंचती, हमें कोई धक्का नहीं लगता। लेकिन ये जो भोले भाले मुसलमान होते हैं जिनको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता मिर्जायत के दजलो फरेब का, वो जब सुनते हैं तो वो इस पर परेशान से हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बंदा मिर्जाई हो सकता है। यानी कोई ऐसी चीज़ है उनमें कि बंदा इस्लाम को छोड़कर मिर्जायत की तरफ भी राग़िब हो सकता है। वो शशोपांज में हो सकता है कोई बंदा पड़ जाए सुन के। तो तुमने धोखा किया उन लोगों के साथ, ज्यादती जुल्म की उन लोगों के साथ जिनके दिलों को तूने तकलीफ दी। तुम्हारे माँ बाप ने कैसी औलाद जनी, अगर वो खुद नहीं भी तरबियत कर सके, मैं समझता अब वो बड़ी ज़ुम्मा है, क्योंकि तुम जवान हो, बालिग हो, मैच्योर हो, तुम बच्चे तो नहीं हो, रोटी को चोची तो नहीं कहते हो। लेकिन ये जो तुम्हारी हरकत है ड्रामेबाजी वाली, ये ऐसे ही है जैसे वो चोरी की मैंने वारदात सुनाई थी ना, कि वो सियाने पंचायत ने हमारे सामने बैठकर कहा कि ये गलती नहीं है, मस्ती है। गलती ये होती है कि आप गुस्से में आकर किसी से लड़ पड़े, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, गोली मार दी, कत्ल कर दिया बंदा गुस्से में आकर, ये है गलती। जज्बात कंट्रोल नहीं हो सकते। जब आपने ठंडे दिमाग से सोच समझ कर धोखा देने का या चोरी करने का, किसी के घर में घुसने का इरादा किया, तो आपने ये हरामजादगी जो की है, ये हरामजादगी, इसका नाम मस्ती है, ये गलती नहीं है। गलती और है, मस्ती और है। आपने आमदन ये बुराई की है जानबूझकर, जज्बात में आके नहीं की। जज्बात में कई दफ़ा बंदे ऐसी भी गलती कर जाते हैं कि मेरी नज़र में, मैं ज़ाती तौर पर मैं अपनी राय देने लगा हूँ कि बंदे ऐसे भी हो सकते हैं कि वो मरफूल कलम हो। जब कोई बंदा अपनी बहन को बुराई करते हुए देख लेता है, या अपनी बीवी को बुराई करते हुए देख लेता है, या अपनी माँ को, शायद उस पर जज्बात का ऐसा जुनून, गैरत का ऐसा जुनून चढ़ जाता है, वो कहता है मैं तो मर गया, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, इस औरत ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माशरे मुंह दिखाने के। उसके जज्बात इतना गलबा हो जाता है कि शायद वो मरफूल कलम होता है। वल्लाहु आलम, वो रब जानता है, वो बंदा जानता, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जिस बंदे पर जुनून का गलबा हो वो मरफूल कलम होता है, ये हदीस है, जिसकी अकल ना काम करे। लेकिन जो होश से, अकल से, जानते बूझते कोई वारदात करता है, किसी के घर में घुसता है, कोई चोरी करता है, इवन ज़िना करने के बारे में भी एक हदीस आती है कि जो शख्स ज़िना करता है, ईमान उसके अंदर से निकलकर मुअल्लक हो जाता है ऊपर,
پتا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے، جذبات میں آ کے نہیں کیا. تھوڑا بہت جذبات غالب ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، مرفوع القلم نہیں ہو جاتا وہ. اس نے سوچ سمجھ کر، اس کو پتا ہے میں برائی کر رہا ہوں پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو آپ نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کی ہے کہ اس کی مثال کسی گناہ سے دی نہیں جا سکتی. سب سے گھٹیا حرکت آپ نے کی ہے، سب سے بری حرکت اور ذلیل حرکت آپ نے کی ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ تحقیق کر کے مرزائی ہوئے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی بندہ تحقیق کر کے مرزائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تحقیق کیا ہوتی ہے؟ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسلام کے دلائل کو بھی دیکھا اور مرزائیت کے دلائل کو بھی دیکھا. مرزائیت کن دلائل پر کھڑی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک یہاں ٹک ٹاک کی براڈ کھول کے دیکھ لو، آپ کو ان کے دلائل نظر آ جائیں گے. یہ دلائل ہیں. وہ جا کے دیکھو باٹک نے میری ماں کی تصویر لگائی، یہ ان کے دلائل ہیں مرزائیوں کے. ایک ٹوکرے میں چوچے پا کے نا ایک براڈ پہ پھینکے ہوئے ہیں، 7-8 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذیل بروز کا وہ براڈ لگا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے ان کے دلائل. مرزائیت کے کل یہی دلائل ہیں. مرزائیت کے پاس دلائل ہوتے تو مرزائیت یوں سمٹ نہ جاتی، اللہ کی دھرتی ان پر تانگ نہ ہو جاتی. اللہ کی دھرتی ان پر اس لیے سکڑ گئی ہے، اس لیے سمٹ گئی ہے کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. صرف اور صرف اپنی انا ہے، صرف اور اپنی ضد ہے، صرف اور صرف کچھ بھی نہیں سوائے اس ضد کے اور انا کے. کچھ بھی نہیں ہے، دلیل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو جو بندہ اس دور میں یہ جھوٹ بولے اور کہے کہ میں نے تحقیق کی ہے اور میں نے اسلام کو غلط پایا ہے اور اس مرزائیت کی لعنت کو سچا پایا ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. سچ تو کم از کم بول دیتے. یہ تو کہہ دیتے کہ میں نے اپنا ایمان بیچا، میں نے اپنے محبوب نبی کو گالی دی، میں نے ان کی شریعت کو گالی دی اس لڑکی کے لیے، اپنے ان پیپروں کے لیے، اپنے کاغذات کے لیے. اتنا تو کہہ دیتے. ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، ضرورت ہے تمہاری، کوئی بات نہیں، بولا تو سچ ہے نا. لیکن آپ نے تو ایسی لعنت اکٹھی کی ہے کہ ان قریب آپ کے بچے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر میری یہ باتیں یاد کرنا کہ آپ کہو گے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لعنت ہے میرے اس ماضی پر جس ماضی پر مجھے اب شرم آتی ہے جھانکتے ہوئے پیچھے مڑ بتا کر جاؤں کہ میں نے کون کون سی وارداتیں کی ہیں. وہ جو چور پکڑا جاتا ہے محلے میں، پتہ ہے اس کا دل نہیں کرتا، اگر اس میں تھوڑی بہت بھی غیرت اور عقل ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا اس گاؤں میں رہنے پہ، صرف اس لیے کہ آئندہ جو نسل ہوگی بچوں کو بھی لوگ تانا دیا کریں گے تمہارا باپ چور تھا، وہ فلانی چوری میں پکڑا گیا تھا. جو لوگ غیرت میں آ کر مر جاتے ہیں یا کسی کو مار دیتے ہیں، وہ چودھری بن کے گھومتے ہیں گاؤں میں. جا کے پتہ کر لو، شہر میں ان کی عزت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غیرت کے لیے یا جان دی ہے یا جان لی ہے. لیکن جنہوں نے چوری کی ہے، جنہوں نے واردات کی ہے، جنہوں نے بے حیائی کی ہے، جو زنا کے کیس میں پکڑے گئے ہیں، اللہ کی قسم ان کو شرم آتی ہے. اگر ان میں عقل ہے تو ان کو شرم آتی ہے، وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں. کہ اب اپنی اولاد کو کیا دے کر جائیں؟ تم نے وہ حرکت، اس سے بھی گری ہوئی حرکت کی کہ اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو تم وہ لعنت دے کر جاؤ گے کہ تمہیں خود شرم آئے گی. آج نہیں اگر آ رہی، کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد تمہیں شرم آئے گی کہ تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے یہ جھوٹ بول کر کہ تم نے تحقیق کر کے مرزائیت اختیار کی. اس جھوٹ پر تمہیں ندامت ہوگی. لکھ لو، کاغذ لے کر سائن کر لو یا میری آواز ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھ لو. آنے والا وقت آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اعصاب، یہ ہر وقت ایسے ہی ان میں طاقت نہیں رہتی ہے.